may buntag ang itong tanan ng sultan ni Kristo. Sunod ng Santos na mista karon at ang i-apel sa mga patampo ini mo sunod ang mga katayuran ng mga intention. Agang pasalamat sa grasya na nagawa sa mga paglawas at ibusin. Alang sa pangayong sa mga kalan nila ni GC, Josefina, Joseph, Jesus, Lina, Leona, Marina, Pedro, Lucy, sa tanang mga kalan. Alang pasalamat na po sa labang magagahon ang akong Ginoong Jesucristo, ilabilang sa akong sayuta, magpatikay, kung sa mamayong lawas, kung mamamayin, kung hindi, nagdala sa akong mga patang. Skala nila ni Magdalena, Lorna, Victoriana, Florencia, Enriquia, kung sa mga kalat sa Portolio, sa kalat nila ni Basilio, sa iyang ika-13 year date anniversary, kung sa kalat nila ni Antonio Donela sa Maximo Gabino Sixto, Asin, Cipriano, sa kalat ni Joel, Ladislav Rose, Nino, Aurea, Walter, Belita, sa ni Mateo, Distor, Margarita, Mario, Napoleon, Arnel, kung sa kanang mga kalag sa purgatorio. Laing halang pasalamat sa kanang kasya na nagawag sa mga inyong panglalas. May lumon ni San Vicente Ferrer, San Pablo, Señor Sonosit, San Pedro, San Antonio, Abad, San Antonio di Padua, kung sa kanang mga santo sa langit. Salang sa panglayan sa kalagayan ni Delano, Predis Vega, Catalina Valentin, Ambrosia, Zacarias, Restituto, Bernardina, Mariana, Dora, Sagrani Lucio, Cristina, Junior, Berrejo, Yoligio, Rosario, Nestoni, Ernesto, Ica, Glenda, Arceleta, Rofin, Sakalar, Felicity, Felicidad, Macario, Felicissimo, Andres, Maura. Tadi Payamun, si San Pedro Caluso, sa iyong listahan. Gikan sa cluster in 5. Sakalagi ni Felipe, Sotira, Francisco, Luiseria, Franklin, Edna. Sakalagi ni Palconede, Brony, Junior, Bruno, Senior, Dario, Jesus, Violeta, Violeta, Malminica, Juan. Sakalagi Morason, Robert, Ignacia, Cesario, kung sa mga kalakahan sa Kapatulio. Thanksgiving Mass for the 50th year Philippine anniversary sa tanang grasya na tawag ng Pilipinas sa kasta sa kinabuhi sa mayang panglawas. Sa kalaging ng Exit, Claudio, Tugila, Stanislao, Cipriano, Monica, Romana, Dr. Junior, Discipulo Maximo, Canora, Ispura, sa kanang mga kalas, dahil halang pasalamat sa kalas na nagawad sa mga paglawas, sa mga kalagay ni Jose, Poliano, Dioscuro, Valeriana, Romana, Ramon, Roger, Rowe. Mga igsoon, karon diniguha, mao ang Palm Sunday of the Lord's Passion. Uban sa Pino, wala ito matulusan. Nining atong pagmalandong sa basahin sa Ginoo.
Gitudluan kita nga ang mga kasakit o mga pagkantos. Apil o kalabot ang misteryo sa ating kinabuhi. Wala kita mag-ilusara diya sa atong mga kasakit. Tungod kay ang Diyos mismo nag-antos man sa uban ka na. Utungod sa iyang kasakit, ihatagan kita niya o kahulugan ang atong mga kalisod. Ubalang ta ang atong Ginoo diya sa iyang kasakit. Tungod alang ka na. Palihog. Karon natong pagahimuon ang pagbendita sa mga lukay. Katong adunay dala nga mga lukay, mga palma, marindi sa atubangan alang sa pagbendita. Ari lang diri sa sentro tanan niya katong binitahan mo doon sa kilid niya katong sa atubangan uno koy mo abante. So ari tanan sa atubangan. Unya ibita warawaga isakat ang inyong mga likay. Mag-ampo kita. O Diyos nga magagagang nangamuyo kami kanimo. Bidisyonin kining mga lukay o mga palma o gimo ang kini nga balaan. Karong adlaw nagasangyaw mag-ampo kita. Magagagahong tunhay na Diyos, gihatag nimo sa mga tao, si Jesucristo among mananubos, nga sulundon sa hingpit nga pagpaubos. Gituman niya ang imong pagbuot, pinagi sa pagpagkatao o pagpagkamatay dito sa krus. Himuang kami nga imong mga saksi patubangan sa mga tao, pinagi sa pagsunod sa iyang panigignan. May muunta kami nga angay sa pag-ambit sa iyang pagkabanhaw. Kini among gipangayo. Pinagi sa among Ginoong Jesucristo, imong anak, nga buhi ug hari, uban kanimo ug sa Espiritu Santo, Dios na usa, hangtod sa kahangturan. Kinudlo gikan sa basahon ni Propeta Isaias.
Gituluan ako sa Ginoong Dios sa angay kong isulti, aron mahibalo akong dasig niyadtong gikapuyan. Matag buntag gidasig niya ako sa pagpaminaw sa buot niyang itudlo kanako. Giablihan sa Ginoo ang akong salabutan, ug wala ako musupil ni mubiya kaniya. Gipatara ko ang akong likod niyadtong buot mupampak kanako, ug ang akong aping ngadto sa mga nilaknot sa akong bungod. Wala akong lingiw ang akong naw sa nagbugal-bugal ug nagluwa kanako. Kanitabang man kanako ang Ginoong Dios. Busa wala ako mansa, ug gitaon ko ang akong naw ingon sa batong mantilis, ug nasayang ako nga dili gayon ako maulawan. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Pinutulog gikan sa basahon San Pablo ngadto sa taga Pilipos. Aming patunanin niyo ang nahuna ng patunanin ni Kristo Jesus na maoki. Diya niya kanunay ang kinaiya ngayon sa Diyos. Apan wala siya magpanahuna magpakitubong sa Diyos pinaagi sa kusog.
kundi sa iyang kagaligong kabubuton, iya kinigilian. Ug gisulog niya ang kinaiya sa usa ka sulugoon. Natawag siya sa makanato, ug nakita siya ingon nga tawo. Nagpaubos siya o nagpasinugtanon hangtod sa kamatayon, ang iyang kamatayon sa krus. Tungod ni gituboy siya sa Dios ngadto sa kinataas-ang dapit sa kalangitan. Ug yatagan siya ngalan nga labaw sa tanang ngalan. Busa mangluod ang tanang binuhat nga tuwa sa langit, sa yuta o sa ilalom sa yuta, sa pagpasidungog sa ngalan ni Jesus. Ug ang tanan magsangyaw na si Kristo mao ang Ginoo alang sa himaya sa Dios nga Ama. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ang Ginoong maana kanino. Ang santos na Ebanghelyo sumala ni San Mateo. Si Jesus nagtindog atubangan sa gobernador o ipangutan na siya sa gobernador. Ikaw ba ang hari sa mga Hudiyo? Si Jesus nituba, giingon mo. Apan wala niya tubaga ang mga sumbong sa kadakuan sa mga pari o sa mga punuan sa mga Hudiyo. Busa niingon si Pilato kaniya, wala ka ba makadungog sa tanan at nilang mga sumbong ato kanimo? Apan wala tubag si Jesus, bisan usa ka pulong, busa ka tingala pag-ayo ang gobernador. Matagpas ko sa mga Hudiyo, nabatasan sa gobernador ang pagbuhig usa ka binilanggo nga pinangayo sa mga tao. Yatong panahon na may bantugang binilanggo gaginganlag Barabbas. Sa nagkatigom na ang mga tao, nangutanas nila kanila, kinsa may inyong gusto nga akong buhian? Si Barabbas ba o si Jesus na ginganlag Mesiyas? Kaya nasayod siya pag-ayo sa ilang nga ilang itugyan si Jesus kanila tungod sa kasina. Samtang naglingkod si Pilato dito sa lawak hukmanan, nagpadala kaniyang mensahe ang iyang asawa na nag-ingon, ayaw paghilabti ka ng tawhana nga walay sala, kay kani ibinaagi sa damgo na samok ako pag-ayo tungod ni kaniya. Ang mga tao ginani sa kadagkuan sa mga pari o sa mga punuan sa mga Hudiyo sa pagpangayo kang Pilato nga buhian niya si Barabbas o ipapatay si Jesus. Ang panangutan na ang gobernador kanila, kinsa man niining duha ang inyong gustong akong buhian? Sila nito ba? Si Barabbas. Si Pilato nangutan kanila, Nan, kung sa may akong buhaton kang Jesus na ginganlag Mesiyas, silang tanan nanubag, ilansang siya sa krus. Apan si Pilato ng tanan, kung sa may iyang sala, unya sa makusog na tingog naninggit sila, ilansang siya sa krus. Sa pagkakita ni Pilato, mawala siya'y mahimo, o kahayan na itabo ang kagubot,
mikuha siya tubig o nanghunaw at tubangan sa mga tao o migon. Wala ako'y labot sa kamatayo ni ining tawhana, inyong kining gusto. Unya ang tanan mga tao na lubag kaniya, kami o ang among mga anak, mao'y datugi sa silot sa pagpatay kaniya. Unya, gibuhian ni Pilato si Barabas, o si Jesus gibalatos niya ang itugyan, aron ilansang sa krus. Unya, idala si Jesus sa mga sundalo, ngadto sa palasyo ni Pilato, nga gobernador. O dito gialirungan siya sa mga sundalo. Gihuguan nila siya sa iyang bisti, o gisuluban sa bisting dagtong pula. O naghimo sila koruna gikan sa mga sangat tungkong, o gipahaong nila kini sa iyang ulo, o gipabitbit nila siya bugang sa iyang tuong kamay. Unya naluhod sila sa iyang tubangan, o gibukal-bukalan siya. Mingon sila, mabuhi ang hari sa mga Hudiyo. Unya gilugan nila siya, o gikuha nila ang bugang o gibunal sa iyang ulo. Kuha nila siya bugal-bugali, sila ilang gihukasan sa bisting dagtong pula, o gisuluban sa iyang kaugalingong bisti, o unya gidala sa gawas aron ilansang sa krus. Sa ilang pagpanghula sa syudad, hisugatan nila ang usa ka tawo nga ginganlag Simon nga taga Cirene, o gibugos nila siya sa pagpas-an sa krus ni Jesus. Unya naiabot sila sa usa ka dapit nga ginganlag Golgotha, nga sa ato pa ang dapit sa Talavera. Dito ilang siyang gitunulag bino nga sinagulag abdo aron iyang imnon, apan tapos niya tilawi kini, wala siya miinom miini. Unya gilansang nila siya sa krus, o gibahin-bahin nila ang iyang sako, pinaagi ripa. Human ni Ana, nang lingkod sila o nagbantay kaniya, ibabaw sa iyang ulo gibutang nila ang karatula sa sumbong bato kaniya. Mao kini si Jesus ang hari sa mga Hudiyo. Unya, tupad ka Jesus dilansang nila sa mga krus ang duha ka tulisan, ang usa sa iyang tuo o ang usa sa iyang wala. Ang mga tao nga naglabay nagyango sa ilang ulo o gibibigay nila si Jesus. Sila miingon, ikaw ba kadtong muguba sa templo o mutukod niini pag-usap sulod sa tulo ka adlaw? Kung ikaw ang anak sa Dios, luwasan imong kaugalingon kanaog sa krus. Gibugal-bugalan usab siya sa kadakuan sa mga pari o sa mga matutudlo sa balaod o sa mga punuan sa mga Hudiyo. Sila miingon, giluwas niya ang uban, napandilit siya makaluwas sa iyang kaugalingon. Dili ba siya ang hari sa Israel? Kung manaog siya karon sa krus, mutuog kita kaniya. Misalit siya sa Dios o miingon na siya anak sa Dios. Ambi, tanawag tako ng Dios marubas ka kaniya karon. Bisan gani ang mga tulisan na dinansang uban kaniya, ibibigay usab. Sa pagkaugtong itapok sa tibuok yutang kamitmin, o milungtad sa tulog ka oras, o sa pagka-alas 3 ituwaw si Jesus, Eli, Eli, lema sa pagtani. Nasa ato pa, Diyos ko, nganong iniyakan mo ako. Ang ubang mga tao nga nagbaro dito, nakadumog kaniya, umingon sila. Nagtawag siya kang Elias. Diha, sa kanila gidagan o mikuhang espongha na iyang gihumod sa malatuhong bino o gitaod sa tumoy sa usa ka bugang o gitunol ngadto ang Jesus aron ipainom kaniya. Apan
Apan may niingon, ayaw una, tanawa ra kumuan hiba si Elias aron pagluwas kaniya. Kunya nisinggit si Jesus, nisinggit na sa si Jesus o namatay. Paliko manglugod. Manindo ang tanan. Unya, ang tabil sa templo nagisi gikan sa taas ngadto sa ubos o nagtayog ang yuta, nagapikas ang mga bato, ang mga lubnganan nangaabli o daghang balaang tao ang nangabanhaw. Nahula sila sa ilang lubnganan o tapos mabanhaw si Jesus. Miadto sila sa balaang syudad o dito nakitaan sila sa daghang mga tao. Sa diha ng opisyal o ang mga sundalo, nagpuyog niya sa pagbantay kay Jesus na kamatipod sa lino o sa tanan nga nahitabo. Nalisan sila pag-ayo o maingon. Siya gayon ang anak sa Diyos. Maglingkod ang tanan. Kaninyong tanan, good morning. Good morning. Karong adlaw ato gisaulog ang Palm Sunday o ang Domingo sa Lakay. Gitawag usab kini og Passion Sunday, ang Domingo sa pagpasakit. Karong adlaw ato gihandom ang madaugong pagsulod ni Kristo sa iyang syudad, ang Jerusalem. Niya unsa may gibuhat sa mga tao. Nagbakbak sila o mga kanadto. Unya nagdala sila o mga lokay sana sa inyong ipagdala karon. Unya pagsud ni Kristo ilang giwara-wara ang mga lokay. Unya nalinggit sila. Anak ni David, ang hari sa Israel. Usana sa kahitasan. Perti kayo ni Luta, makapanlimbawon sa baltibo ang ilang tihino. Pero nakibaw mo, kadtong susamang mga tao na nagdayin ka Jesus, maura po yung mga tao nga nisinggit ilansang siya sa krus. Usa ka pali ang niingon, panahon kuno sa Palm Sunday, angay kuno natong tanawon ang atong mga palm, atong pala. So tanawa kuno ninyo inyong palm. Tanawa. Labay daghang kalyo, bulimon batang ukong, kunya karon atong iisa. So, daghang salamat. Kay bawa ba mo nga ang atong mga palad nga nakabukas, kini sila atong magamit sa pagpadayag sa atong pagmahal, pagpangga sa atong isikataw. Apan kining susamang palad nga atong ipangga, mahimo po din atong gamiton na isagpa sa uman. Karong adlaw, gipenduman kayo kita. Nga gipadayag ni Kristo ang iyang paghatag sa iyang tinatibukhan. Aron kita maluwas, bukas ang iyang mga palad na nagdapit ka natong tanan diha sa iyang gugma. Nya kita kay iyang mga sumusunod, kita usab gitawag, buksan ang atong mga palad aron paghigugma sa atong isig katawo. Karong panahon na ang akong gibasa katong shorter version sa Ebanghelyo.
kadto longer version, kadto kataas ang ibasa, sus times 3. Kanya inikamang na magbasa, iniglingkod nato, ay, nakuman ka siya. Diyan ito kung may bata na nangutana, ma, taasan mo po ng pasyon, tungkol sa kataas mo lang po kagilansan sa cross. Sus, no? Pero hindi na yun na nagamay na pagpaambit sa mga kasakitan ni Kristo. Kaya gisgot man ko ang paghatag sa akong kaugalingon diya sa gugma, ang tapuson kining akong wali. Kaya ang liturhiya na gaimon karon, mahimong mo wali, basta mubo. Muna yung instruction doon sa kataas sa Ebanghelyo. Gawas pa, way makaluping sa kanindot sa istorya sa pasyon sa akong Ginoo. Walay wali, walay pulong sa pamilya na magkatupong sa kanindot ni Ana ug angay nato pabalandungan o tinutulungan. Dahil istorya sa usa ka babae na tindira o mangga na siya'y anak na gamay na puta ng tao. Tungkol kayo may mabantay sa ila, iyan pagdaton ang iyang anak na puta na maglingkod kapan niya samtang siya nalinda o mangga. Karoon may mong siya dahil lingkod-lingkuri sa intindihan. Kayo doon sa ako dito, kaya na ako'y bayaran na utang. Di bilakaw ang mama. Sus karon, rush hour man, hapon. Daghan kayong mga empleyado sa usakat buhatan nga naggawas nga nag-ilog pagsakay sa nakaparty ng bus sa kubangan ang di lagi maabutan sa grabe na traffic. Sus, man sila kabantay. Tungod sa bulhok sa mga tao na nanakan, natukbilan katong ligo sa mangga, nayabuin taong tanan, nakaligid ang uban itaw na nalata, kay natumban man sa daghang tao ng lakad. Ang bata na buta, wa kay bawang sa ibuhaton, basta kay nabati ng niya nga murag natumba ang baligya ng mangga sa iyang mama. Karon, diya may isa ka lalaki na naulahi. Pagkakita pa niya na murag ang bata, murag kakarap-karap na nagdilang kung asa ang mangga. Sus, naluoy man ang maong lalaki sa sitwasyon. Kung sa gibuhat niya, iyang ditindog ang tuntunganan, ibutang ang migo, ipangunit intawon ang mga mangga na mahimo pa kay wa maunsa. Kunya iyang giihap tong mga mangga manalata. Yan iyong siya dahil ayaw ka malaka kay akong giuli itong mangga wa maunsa yang katong nalata ang bayaran. Ikuot ang lalaki sa iyang bulsa, niya ditudol ang kwarta sa bata na buta. Pagdawat sa batang buta, iyon siya, Kuya, ikaw ba si Jesus? Kunya, murag kahilapon yung tawon ang ulitaw. Iyon siya, kung magpadayag dahil kayo hindi unay na mahigugma sa umahin, ilabi na itong mga tao di makabalos sa imong kaayo. Para nila, hugas lang. Ngunit ang nindot na mensahe ng lawa. Nagpasakit si Kristo alang kanato. Andang bagati ka na muhatag o sakripisyo o paghigugma alang sa ulan. Manindog ang tanan.
Nagatuon kami sa usa ka Dios, ang Amahan magagabahon sa tanan, magbubuhat sa langit o sa yuta, o sa tanan ng makita dili makita. Nagatuon kami sa usa ka Ginoo, si Jesu-Kristo ang bugtong anak sa Dios, gianak sa Amahan sa wala kay katuigan, Dios gikan sa Dios, kahayag gikan sa kahayag. Matuod na Dios, gikan sa Dios na matuod, diana pilibinuhat, usag pinaiya sa Amahan. Pinaagi kaniya na nahimo ang tanan, tungod na natong mga tao alang sa atong kaluwasan, di kanaog siya gikan sa langit. Sa lalaki sa Espiritu Santo, nahimo siya na may lawas, gikan ni Maria na ulay na himong tao. Tungod ka nato ginlansang siya sa krus sa sugo ni Poncio Pilato. Nag-anto siya na matay bilbong. Sa ikatulong adlaw nagbanhaw siya, aron natuman ang kasulatan, misakta siya sa langit, o nagalingkod sa tulog sa Amahan. Mubalik siya na may mayaon, aron paghukom sa mga buhi o sa mga minatay, o ang iyang ginharian walay katapusan. Nagatuon kami sa Espiritu Santo, ang Ginoo maghahatag sa kinabuhi. Nagaganahan siya sa Amahan sa Anak, dungan sa Amahan sa Anak, isimba siya ni Himaya, kung nisulti pinaagi sa mga propeta. Nagatuon kami sa usa, Santos, Katoliko, Apostoliko na simbahan, na kailangan ni sa kabunya, alang sa kapasayuan sa mga sala. Nagamaabot kami sa pagkabanhaw sa mga minatay, o sa kinabuhi sa maabot ng kalibutan. Amen. Uban kang Isus mag-ampo o magpasakit kita aron ang tanang katawhan magkakaplag sa pasaylog kinabuhi. Ug ningon kita, Ginoo luwasa ang imong katawhan. Ginoo luwasa ang imong katawhan. Ginoong Isus, among manunubos, uban sa imong mga pag-antos, nag-ampo kami alang ni atong mga hinalatyon, anaa sa mga kasakitan, mag-ampo kita. Ginoong Jesus, gidakop sama sa usa ka kriminal, nag-ampo kami alang ni atong tanang anaa sulod sa mga bilangguan, mag-ampo kita. Ginoong Jesus, gilimod sa imong mga suod nga higala, mag-ampo kami alang ni atong mga sinalikway sa ilang mga minahal sa kinabuhi, mag-ampo kita. Alang sa atong lawig sa pagtuo, isip usa ka simbahan, uban ni Padre Lilo Kiaman, masinati nato si Kristo, pinaagi sa atong gagmayng simbahan ng katiliban, mag-ampo kita. Nga ang ipangalgoy nato nga kalinaw, alang sa tibok kalibutan, atong madangat inigabot sa Ginoo, mag-ampo kita. Nga ang walay katapusang kahayag sa kaluwasan, magdanag kanila nga namatay na, mag-ampo kita. Gilagsa nga Isus na minawa ang among pag-ampo, hatagi kami karon sa pan sa pagkabanhaw o kinabuhi. Lisua ang among dalan sa krus, ngadto sa dalan sa kinabuhi kalipay, ubanin kami hangtod sa kahangturan. Amen.
Mga igsoon, pag-aampo kamo, ano ng akong inyong sakripisyo. Dawato ng ta sa Diyos, samahan makagagakong sa tanan. O Ginoo, sa pagpasakit o pagpakamatay ni Jesus, imong bugtong na maghimuot na makapahimuot kami kanimo. Kung kami ra, wala kami mahimo. Apan tinabangan ni ining iyang hingpit na sakripisyo. Makabutunta namo ang imong gugma ug kaluoy. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Ang Ginoo manaakan ninyo. Ibayaw inyong mga kasing-kasing. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Diyos. Santos nga mahal Diyos nga tunay magkagagahong sa tanan. Ang ngayong matang gayon, nga magpasalamat kami kanimong kanunay sa tanang gabi. Kay pinaagi sa makaluwas nga nagpasakit o pagpakamatay sa imong anak. Nahatagan o kinabuhi ang tibok kalibutan o dadasig ang among kasing-kasing sa pagdayeg sa imong kahalangdon. Dinhi ang gapong sa krus na palutaw sa hukom batok sa kalibutan o sa pagkahari ni Kristo na gilansang sa krus o busa o banin sa mga anghel mga santo sa langit. Nagasangyaw kami sa imong himaya, duyo sa ilang walay punong nga pag-awit. Santos kayo ikaw o Ginoo, ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong Espiritu, ang magsantos ni ining mga kasa. Aron mahimo kini alam kanamo, nga lawas ug dugo ni Jesucristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya og pan. May pasalamat kanimo. Bibigas og mihatag ni ini ngadto sa iyang mga tinun-an miingon. Dawat kini ninyo nga tanan og kana. Kay kini mao ang among lawas nga itugyan alam kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis. May pasalamat kanimo pag-usam. May hatag ni ini ngadto sa iyang mga tinun-an o miingon. Dawat kini
O Panginoong kamungan tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo, sa bag-o tunhay nga kasabutan. Ang dugo ngay ula alang kaninyo, o alang sa tanang mga tao. Aron ang mga sala mapasaylo. Buhat kini aron paghandom kanako. Atong isangyaw ang misteryo sa pagtuo. Sa kamatayan ng pagkabanhaw ni Jesucristo, nagahalad kami kanimo amahan, niining pan sa kinabuhi kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo. Tungod kay imo kaming giisip, nga ang ngayan nga mga tubang umualagad kanimo. Himuan nga kami, nga mga lawat sa lawas ng dugo ni Kristo, magkayo sa diha sa Espiritu Santo. Hinungdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuang nga mahingpit kami diya sa kuma. Uban ni Francisco mong Papa, ni Alberto mong Bispo sa tanang mga pari. Hinungdumi ang samang among mga igsuon nga nangamatay. Malaumon nga mabanhaw sila, ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dadaan silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan. Himuha kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay. Uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban sa mga apostoles, o sa tanan nga mga santos, nga nagatuman sa imong kabubuton, latas sa katuigan. Uban kanila, amo ikaw nga daygon, ug amo ikaw nga himayaon. Pinagi ni Jesucristo, imong anak. Pinagi kaniyaw, ban kaniyaw, dihat kaniyaw. Gihatag nga kanimong makagagahong nga amahan. Diya sa kay usa sa Espiritu Santo, ang tanang dumugog himaya, hangtod sa kahangturan. Karon mag-ampo kita sa amahan kung gamiton ang mga pulong magitudlo na nato sa atong manunubos. Amen.
kami kanimo Ginoo nga imo kami luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw ni ining panahuna. Aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala o nahilayo sa tanang kasamo. Samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Jesucristo among manunubos. Ginoong Jesucristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundili ang pagsalit sa imong simbahan, o sibok sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw o gayusa. Ikaw nga buhi o hari hangtod sa kahangturan. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaag kaninyo. Ato karong ipakita ang atong pag-inig sa unay. Kini mao ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan ang gidamit alang sa panihapon sa Ginoo. Ang lawas ni Kristo.
Mag-ampo kita. O Ginoo, nagapasalamat kami kanimo tungod ni ining mga balaang kasa. Ang kamatayon sa imong anak, naghatag ka na mong paglaom o naglig-on sa among pagtuo. Ang iyang pagkabanhaw maghimong unta ka namo, nga magkanunayon hangtod sa katapusan, o magdala unta ka namo ngadto sa kalawasan. Kini among gipangayo, pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Kumakita ang salamat sa Ginoo, sinunod sa Maraming Birhen Maria, pinali ng Santos na Misa. Sa ngalan sa Tungkol Paruko, Paliwin Tugyanan, Utong Padagan Kinimusunod ng mga kasalamat. Salamat sa sponsor karon sa atong Santos na Misa, pinihala, urang hilo sa atong kapilya, na mga Magdala District 8. Salamat sa atong Lay Liturgical Minister, altar servers, atong choir, previous choir, ug mga youth volunteers, ug kanang-kanang daghan kayong salamat. Ay balo, ang koleksyon sila ang simana, koleksyon ang intention, ikabat o 3,380 pesos. Pahibalo, ang sponsor sa atong sunod simana ug unyo sa atong kapilya mao ang kada District 9. Salamat. So sunod na mga kalihukan sa Semana Santa at ito magtapos sa parokya na ay misa alas 5 sa hapon, Miyerkules sa Pasos, kunya alas 4 sa hapon, misa sa katapusan pa ni hapon. Biyernes, buntag sayo, at na istasyon sa Cruz, sa nasandang ruta, musunod ang mga kalimukan sa Good Friday celebration sa hapon. Ang prosesyon sa San Corintiero ang nasa hapon-hapon na sa Biyernes. Ang hugos at dito sa atong simbahan, sa gabi ang sugod sa misa, natin isa din sa buntag sa pagkagalaw. Manindog ang panahon. Ang Ginoo manaag kaninyo. Manalangin kaninyong Diyos nga makagagamong sa tanan, Amahan, Anak, o Espiritu Santo. Nahalad ang Santos na Misa, dalawa na itong kalinaw o gugma ni Kristo. Salamat